农历新年又称春节，是华人最重要的传统节日，家家户户都贴春联、挂灯笼，街上还有舞狮敲锣。接下来，我们将走访雅加达的唐人街，感受浓浓的新年氛围。在雅加达唐人街，街道两旁挂满红灯笼与各式新年装饰，整个街区洋溢着浓浓的年味，让人一走进来就能感受到节日的气息。来往的人群相互问候的笑容，也让城市多了一份温暖与活力。新年期间，不少民众也会走进寺庙祈福，点上一炷香，双手合十，在安静的氛围中为自己与家人祈求平安健康。对许多人来说，这不只是仪式，更是一份心灵的寄托。为了迎接新年，居民们也开始整理环境与布置装饰，从清扫角落到挂上新年饰品，每个动作都代表对新一年的期待。简单的准备，却充满对未来的祝福。Dia nyari-nyari ini pernak-pernik buat Imlek, beli angpau. Persiapannya ya bersih-bersih rumah dulu deh biasanya. Terus kita beli peralatan Imlek buat tempel-tempel di depan pintu gitu. Beres-beres rumah, bersih-bersih. Untuk persiapan Imlek ya, yang pasti ya kita pasti untuk membeli hiasan-hiasan rumah ya. Kadang yang orang Chinese yang di sekitar dia merayakan, nah kita ya biasa berkunjung gitu loh. Ya biasanya ramah tamah sama dia juga ngundang kita gitu loh, ngundang warga juga yang non muslim ya, seperti itu. Tadi Tante udah beli apa nih? Beli ampau, beli kipas, pernak-pernik aja tambahan gitu. Hari Imlek kumpul sama keluarga, makan bersama, bagi-bagi angpau udah besoknya. Ya senang-senang, kumpul-kumpul keluarga, makan bersama gitu. Biasa sih nanti kalau pas habis libur Imleknya kita acara seru-seruan aja sih. Kalau untuk hari H yang pastinya ya pasti kumpul keluarga ya, masak-masak besar, makan bersama. Setelah itu ya pastinya ya bagi-bagi angpau sesama anak-anak ya. 锣鼓声响起，舞狮热闹登场，翻腾跳跃的动作象征驱走不好的运气，迎接新的祝福，也为节日现场增添更多欢乐与生命力。农历新年不只是节日，更是一份文化的传承。在祝福与热闹之中，人们迎向崭新的一年，也迎向更多的希望。在农历新年期间，不可或缺的传统食品之一是年糕。年糕呢，象征着团圆与富贵。圆圆的形状代表一家人的凝聚，而柔软的口感寓意着源源不绝的好运与财富。那我很好奇，年糕是怎么做的呢？我们来看看吧。现在呢，我们来到了雅加达西部的一家年糕制作工坊，我们将亲眼看看年糕制作的过程。那我们顺便聊一聊年糕在新年的意义，跟我走吧。Halo Ci, kelihatannya lagi sibuk banget ya semuanya ya. Lagi bikin apa nih Ci? Kue keranjang Imlek. Nah, untuk pembuatan kue keranjang ini sendiri Cici udah berapa lama sih Ci bikinnya? Di Jakarta udah 6 tahun. Tapi sebelum di Jakarta itu saya di Batam. Saya kan orang Batam ya. Di Batam udah produksi estimasi 5 tahun lah ya. 5 tahun. Tapi saya bikin kue keranjang ini ikut dari mertua saya. Mertua saya udah bikin dari tahun 95. Tapi sebelum mertua saya bikin, orang tua mertua juga udah bikin. Jadi ya berapa lama saya nggak tahu, saya tahunya udah lama ya. Ini bahannya tepung ketan, gula sama air doang. Oke. 3 macam doang. Biasanya untuk proses ngaduk ini berapa lama Kak? Ya paling cuman sejaman
nggak terlalu lama sih. Kita proses ini kita ngaduk dulu, kalau nggak ngaduk susah. Masih ada ngedekan di dalamnya yang gumpal-gumpal. Ada tepung ketan sama gula. Jadi belum menyatu, kalau udah menyatu baru kita pakai mesin. Tarik dulu plastiknya, kita dilipat biar nggak ada angin yang masuk. Nih kita pakai tali tis biar kenceng. Kalau kita pakai tali, pakai ini, kalau dikukus bakalan pecah. Kalau pakai ini enggak. Oh, karena dia lebih kencang. Iya. Udah proses ini udah jadi. Kita angkat, langsung kita kukus ke kukusan. Nah ini berarti tinggal kita masukin kukusan ya Kak? Kita masukin ke sini.在华人文化里，年糕是农历新年不可或缺的应景食品。年糕象征着新年的美好祝愿，人们透过品尝年糕，期盼新的一年生活更好，境遇更高，前途更加光明。面团经过数小时蒸煮至完全熟成后，再一个一个包装，戒指整齐排列，最后贴上标签。每个步骤都细心完成，只为让送到消费者手中的年糕保持最佳品质，同时延续农历新年的传统价值。接下来我将带大家走进雅加达的潮普地区，我们要一同感受新年的气氛，看看各式各样的新年装饰。除了街头热闹，过年的传统手作也很有趣。现在我们来到一家手作工作坊，看看如何亲手制作梅花装饰。梅花象征吉祥与健意，每一片花瓣都承载着对新年的美好祝福。每一盆梅花装饰都是用心手工完成的。花枝仔细整理与裁剪，高度精准调整，花朵稳稳固定于枝上。每一个细节都需要极大的耐心与细心，才能呈现出完美的造型与优雅气息。透过这样的手作，不仅感受到新年的喜庆氛围，也承载着对新年的祝福与美好期盼。Halo siang Pak. Pak, saya lihat di sini banyak banget mehwanya ya. Ini semuanya Bapak yang rakit sendiri? Iya. Wah, ada ukuran apa aja sih Pak? Ukuran dari 1 meter sampai 3 meter, Bu. Nah, kalau sehari nih Bapak kira-kira bisa bikin berapa nih yang pot besar sama pot yang kecil? Kalau yang besar bisa bikin 4 pot untuk ukuran 3 meter. Kalau untuk ukuran 1 meter sampai 2 meter ya sekitar 10 pot atau 12 pot lah. Kalau yang untuk yang ukuran-ukuran 1 meter yang biasa pot-pot tinggi biasa seperti itu kan buat di rumah. Tapi kalau yang lagi saya bikin ini buat hotel, biasanya buat apartemen karena dia 3 meter. Ini khusus plafon tinggi. Jadi memang mereka pesannya seperti ini, yang potnya pun harus pakai roda. Gitu. 透过亲手制作梅花装饰，人们把对新年的祝福化作小巧的艺术品，也能感受到传统手作的乐趣。看着一朵朵梅花完成，不只是手作的乐趣，也感受到了传统文化的魅力。最后，当然不能错过农历新年的另一个亮点——过年糕点制作。从香喷喷的过年饼干到层层分明的千层糕，现在我们要走进烘焙现场，感受新年的甜蜜氛围。在华人文化中，过年糕点不只是点心，每一种都代表着祝福。凤梨酥象征甜美的财运，花生饼代表圆满与和谐，起司棒则带来温暖与分享的意义，而层层堆叠的千层糕象征着耐心、富足，也代表人生一步一脚印的累积。Halo, selamat siang Ko. Halo. Tadi saya pas masuk nih ya, langsung kecium wangi banget ya. Nah, lagi produksi apa aja sih Ko? Oke, kita lagi produksi menjelang Imlek ini atau Chinese New Year. Kita lagi produksi banyak banget aneka hampers dan juga kue kering.
gitu. Bolu-boluan lapis legit tentunya juga. Nah, kalau untuk kue keringnya sendiri ada apa aja sih kok? Oke, untuk kue keringnya sendiri kita tuh banyak banget ya, dari ada nastar, kemudian juga ada bola salju, mini cuy kauso, ada kastengel, sagu keju, lidah kucing, dan banyak lagi lah. Pokoknya semua yang mostly khas Indonesia. Oke, kita start dari tahun 2011, tapi sebenarnya dulu itu 2011-nya itu nggak fokus langsung gitu. Jadi masih sambil kuliah, juga sambil kerja juga. Yang mana akhirnya 2018 awal aku fokus sepenuhnya dan meninggalkan kerjaan-kerjaan yang sebelumnya, seperti itu. Nah, kalau lagi Imlek kayak gini kan pasti rame banget ya kok. Nah, sehari tuh bisa produksi berapa banyak kue sih? Kita hampir satu macam cookiesnya kita bisa produksi sekitaran 50-100an toples. Jadi dalam satu hari juga kita biasanya produksinya bisa kayak 6 atau 5 macam kayak gitu, tergantung kebutuhan. Nah, sekarang kita mau bikin apa nih kok? Oke, nah ini kita lagi bikin nastar jumbo, salah satu signature kita juga. Jadi nastarnya itu tuh bentuknya nanas. Kemudian ini ala-ala Taiwan kayak gitu, dan lagi banyak banget diminati. Jadi waktu sertifikasi di Taiwan, waktu itu kita belajar nastar Taiwan, tapi aku merasa kayak kalau bikinnya bentuk kotak atau bulat gitu, kayaknya terlalu biasa gitu ya, dan juga udah banyak lah maksudnya yang bikin begitu. Terus aku pikiran, gimana kalau kita bikin bentuknya nanas juga, jadi itu lucu gitu loh. Ya. Betul, dan kebetulan kan kalau Chinese New Year emang identik banget sama nanas ya, karena kan seperti dialek Hokkien kan Onglai, jadi raja atau kekayaan tuh datang begitu, makanya mostly rumah-rumah atau semua yang lagi merayakan biasanya pasti pengen ada nastar di mejanya. Oke, nah jadi kayak gini doang, terus dibikin kayak bola gitu, biar roda, biar kayak gampang aja pas lagi masuk cetakannya. Nah ini tinggal dimasukin cetakannya. Ini cetakannya itu pakai kayak cetakan mooncake sebenarnya, tapi versi kecil gitu. Nah ini dimasukin, tinggal dipres aja. Nah ini dapatnya bentuknya udah jadi langsung jadi nanas ya. Nah, kok kalau misalnya Imlek itu kan identiknya nih selain kue kering, kue keranjang, ada lapis legit ya? Bener banget. Nah, menurut Koko sendiri apa sih arti lapis legit itu di hari Imlek? Lapis legit itu sesuatu yang menurut aku tuh beda dari yang lain ya, karena kue lapis ini kan melambangkan rezeki kita yang semakin berlapis-lapis dalam sepanjang tahun itu. Jadi mostly semua orang pengen gitu punya rezeki yang berlapis-lapis gitu ya, tapi selain daripada rezeki yang berlapis-lapis, tentunya zaman sekarang ya kebahagiaan yang berlapis-lapis itu juga penting gitu ya. Jadi dari situ makanya kenapa banyak sekali orang tuh pengen banget punya lapis legit ketika Chinese New Year. Oke, berarti pas lagi manggangnya juga perlu kesabaran ya kok sebenarnya ya. Bener banget. 千层糕的制作是一个耐心与技巧兼具的过程，每一层蛋糕都需精心涂抹面糊，慢慢堆叠，再放入烤箱烘烤至微微焦黄，呈现完美的层次。从搅拌到分层，每一步都不能马虎，才能确保蛋糕的色泽均匀，口感细腻。透过这样的工艺，不仅能品味到传统美味，也象征着新年的财运与幸福层层堆叠。 透过过年糕点的制作，我们可以看见农历新年不只是庆祝，更包含了耐心、用心和团圆的意义。